अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। तो बच्चों, पिछले 2 दिन से हम ये पढ़ रहे हैं, हमारा ये जो मौजू है पॉलीथीन जिन, ये जो ड्रामा है ये हम पढ़ रहे हैं, तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, अपनी अपनी बुक्स अपने सामने रखेंगे। सफा नंबर है 134, पेज नंबर 134। इसका 2 पैरे हमारे पास रह गए हैं पढ़ने के लिए, आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, आप अपनी किताब खोल के अपने सामने रखेंगे। आप सब लोग एक साथ हाँ हाँ साहब, बिल्कुल सच कह रहे हैं माहिरीन मेरे भाइयों। एक आम जिन को आप झाड़ फूंक के जरिए निकाल तो सकते हैं, मगर पॉलीथीन का जिन इतना खतरनाक है कि इसने पूरी दुनिया पर अपना मनहूस साया डाल दिया है। हालांकि बहुत से ममालिक इसकी खरीद फरोख्त पर पहले ही पाबंदी आयद की है। अब सब लोग बोलते हैं, माहिर को एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इनकी समझ में बात आ गई। ये माहिर जो है ये बोलता है, मेरे प्यारे भाइयों, एक आम जिन को तो आप झाड़ फूंक कर पीर को बुलाएंगे, कुछ न कुछ करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो पॉलीथीन का इतना खतरनाक जिन है, ये जो है इसका मनहूस साया आप कभी भी नहीं हटा सकते। हालांकि बहुत सारे ममालिक, मुल्क की जमा है ममालिक, ये बोलते हैं कि बहुत सारे ममालिक जो हैं, मुल्क जो हैं, उन्होंने इस पॉलीथीन के खरीद फरोख्त पर पहले ही से पाबंदी लगाई है ना? सरपंच, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, मगर सिर्फ ये बताएं कि हम पॉलीथीन की बला से कैसे छुटकारा पा सकेंगे। सरपंच बोलता है अब माहिर से कि सर आप हमें ये चीज बताएंगे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप हमें बताएं कि हम इस पॉलीथीन की ये जो बला है, इससे हम अपना छुटकारा कैसे पाएंगे। माहिर, आप लोगों को मुत्तहिद होकर पॉलीथीन के खिलाफ आवाज उठानी है। अब माहिर क्या बोलता है लोगों से, आप लोगों को मुत्तहिद होकर, मतलब एक साथ होकर पॉलीथीन के खिलाफ आवाज उठानी है। सरकार को इस बात पर मजबूर करना है कि इस जहरीली शय पर आयद पाबंदी को सख्ती से अमलन लाया जाए। अब हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक साथ मुत्तहिद होकर पॉलीथीन के खिलाफ आवाज उठानी है और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करना है कि ये जो जहरीली शे है, ये जो लिफाफा है, इस पर जो पाबंदी आपने लगाई है उस पाबंदी को सख्ती से अमल में लाया जाए, ठीक है ना? तब जाकर हम पॉलीथीन के इस खतरनाक बला से बच सकते हैं। नौजवान लड़का खड़ा होकर आवाज दो, सब लोग एक साथ, हम एक हैं। अब लड़का उठता है आगे, वो सब लोगों को बोलता है कि आप लोग बोलो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। वो जुलूस नहीं बोलते, नारे लगाते हैं। क्या नारा लगाते हैं? आवाज दो हम एक हैं। शाबाश, आप सब लोग ये नारे लगाए, आवाज दो हम एक हैं। किस चीज के लिए एक हैं? पॉलीथीन जिन को भगाने के लिए, पॉलीथीन जिन को भगाने के लिए। नौजवान लड़का पॉलीथीन जिन को खत्म करो, खत्म करो, ये वो नारे लगाता है। लोग जुलूस की सूरत में निकल आते हैं और स्टेज का पर्दा गिर जाता है। क्या होता है? ये सब लोग जो हैं वो जुलूस की शक्ल में बाहर निकलते हैं और उस लड़के के साथ नारा लगाते हैं। नारा क्या है उनका? आवाज दो हम एक हैं, पॉलीथीन जिन को खत्म करो, खत्म करो, पॉलीथीन जिन को खत्म करो, खत्म करो, ये उनका नारा है। और ये सब लोग क्या करते हैं, निकलते हैं एक साथ, जुलूस की शक्ल में निकलते हैं और ये पर्दा गिर जाता है। पर्दा मतलब वही, ये जो ड्रामा है ये खत्म हो जाता है, पर्दा नीचे गिरा देते हैं। तो सिहाब, जरा गौर कीजिए, अगर इंसान बारीक बीनी से अपने माहौल का जायजा लेगा तो उसे पता चलेगा कि पॉलीथीन पूरी दुनिया के लिए एक मसला बनता जा रहा है। ये बोलते हैं कि अगर आदमी गौर करे, इस चीज पर गौर करे और अपने माहौल का जायजा ले, तो ये जो पॉलीथीन है ये पूरी दुनिया के लिए एक मसला बन गया है आज। इससे न सिर्फ जमीन बंजर हो रही है, बल्कि ये इंसान की सेहत के लिए भी काफी मुज़िर साबित हो रहा है। हमारे आबी ज़हीरे नेस्त व नाबूद हो रहे हैं। इसमें से भी पॉलीथीन का काफी अमल दखल है। दुनिया के बेशतर ममालिक के साथ साथ हिंदुस्तान की कई रियासतों में भी इसकी खरीद फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। अब जरूरत इस बात की है कि इस पाबंदी को सख्ती से अमन लाया जाए।
یہ بولتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑا بن گیا ہے، یہ ایک ہمارا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا پر یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ جو پولیتھین کے جو استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ صرف اس سے ایک تو ہماری زمینیں بنجر ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کا انسانی صحت پر بھی بڑا کیا پڑتا ہے، مضر اثر پڑتا ہے، اور ہمارے یہ جو آبی ذخیرے ہیں، یہ جو پانی کے چشمے ہیں، دن بدن یہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی ختم ہو جا رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ پولیتھین کی وجہ سے۔ جتنا بھی ہم ان لفافوں کا پولیتھین لفافوں کا استعمال کریں گے، اتنے ہی یہ ہماری صحت کے لیے، ہمارے مویشیوں کے صحت کے لیے، اور ہمارے جو آبی ذخیرے ہیں، پانی کے جتنے بھی ذخیرے ہیں، ان کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے، شاباش، مضر ثابت ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارے آبی ذخیرے ہیں، یہ نشت و نبود ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں، دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں، ہمارے اس ہندوستان کو ساتھ لیتے چلو، ہمارے ہندوستان کی جتنی بھی ریاستیں ہیں، ان میں خرید و فروخت کے ان لفافوں پر، ان کی خرید و فروخت پر پابندی تو عائد ہوئی ہے، لیکن اس چیز کی ہمیں اب یہ ضرورت ہے، اس بات کی کہ اس پابندی کو سختی سے عمل میں لایا جائے۔ پابندی تو عائد ہوئی ہے لیکن عملی اس پر ابھی کوئی اتنی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو بچوں، یہ جو لیسن تھا ہمارا، یہ جو ہمارا موضوع تھا پولیتھین جن، یہ بڑا سبق و سبق ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو آپ انشاءاللہ اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں آپ کیا کریں گے، یہ جو پولیتھین لفافے ہیں ان کا استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کپڑے کا بیگ لے لیں، جوٹ کا بیگ لے لیں، لیکن پولیتھین لفافے کو دفع کریں، اس کا استعمال نہ کریں۔ جب ہم لوگ سب مل کر یہ چیز، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس کا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ یہ ماحول، یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم قدم اٹھائیں گے، کچھ کریں گے تب نا، اگر ہم کچھ کریں نہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ آپ کے دماغ میں یہ بات پڑی ہوگی کہ پولیتھین جو ہے وہ کتنا مضر ہے، تو اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے پرومس کریں کہ آج کے بعد آپ کوئی بھی چیز پولیتھین لفافے میں، پولیتھین بیگ میں نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو میں بچوں ہم اس کے جو ہمارے یہ اس کے سوالات و جوابات ہیں، یہ ہم کیا کریں گے، میں آپ کو اس کے سوال و جوابات کرواؤں گی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اس کے الفاظ مانے ہیں اسی سبق میں بچوں، یہ بھی آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے، اپنی فیئر کاپی پر، اردو کی کاپی پر، تو ان کو یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کل انشاءاللہ ہم اس کے سوال و جوابات کریں گے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔